Hai guys. Hai guys, kita lagi Bulldozer guys, sama Exavator guys dari Huina 1550 guys. Seperti ini dia. Lihat dulu ya. Guys, ini bulldozernya guys. Ini truknya. Dan ini Exavator. Kita unboxing satu-satu guys. Kita unboxing dari yang mana? Oke guys. Ini juga truknya dulu guys. Ini dia. Siap ya, abang. Ayah, ayah, Ini contohnya. ayah. Open siapa? Kuping bonusnya siapa? Huina guys, 1550. Ya. Wadidaw, besar. Wadidaw guys. Kita dari Hafiz. Ini besar guys. Keren dari anak-anaknya semua guys. Coba aku ya guys. Wah, kecil juga, kecil juga. Wadidaw, wadidaw. Yang lain. Aku Oke. yang itu ya. Ini dragon. Aduh guys, cuma kecil-kecil Oke. pada besar. Besar guys. Wow. Huina guys. Huina. Udah punya ini deh. Terus ininya, wah baterainya kita pakai baterai.
Oke guys. Rakitnya. Masih kaku guys. Lupa mana. Dan kita dapat bonusnya juga guys. Ada penjepit seperti ini ya. Ini juga dari aluminium guys. Bisa kita gantikan ke sini. Ini ada juga yang sini guys. Paham sih guys. Sini guys. Ini remote controlnya. Saya model itu. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
towards the sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Oke guys, mantap. Ya. Iya, sekarang kita balik semayang. Jangan dulu ayam, di sini ayam. Bayang. Iya.